Cinnamon roll is a sexy, like, a sexy dessert. I think I'm a cinnamon roll. Hey, welcome back to Dixie with me, Chanti Tarhel. And Sarah Tobing. We are having a very delicate lunch. Kok delicate? What do you mean? It's delicate. Delicate. Delicious. Yeah. Yes. Delicate and delicious and nourishful. Welcome to Dailah Sajian Nusantara. Tapi kita hari ini nggak sendirian lagi. Yes. Hari ini kita ada tamu, namanya Valerie Thomas. Welcome. Jadi Are hari you ini ready to feast with us? I'm super ready to feast with you guys. gue excited banget karena pertama gue sangat menanti-nantikan filmnya Valerie. Iya. Because I have the book. No, basically gue minjem aja. Tapi gue keren Tapi aja gitu. udah dibaca. Gila punya buku yang Mustika Rasa gitu, Tapi anjay. udah dibaca. Iya udah dibaca dikit. Cuma gue minjem bukan punya gue. Oke. Kayak Lanjut, gitu. lanjut. Terus dan kita berada di Dailah ini adalah salah satu restoran favorit gue. Jadi pertama mereka ada di Bandung, sekarang mereka bermigrasi di Jakarta. Dan shout out untuk Chef Uke selaku one of the head chef here. Gitu. Jadi hari ini kita punya makanan-makanan apa jenenge gila? Ya kita lupa juga, kita baca aja gimana. Enggak, ini adalah sajian Nusantara yang sudah dimix antar provinsi. Oke. Gitu teman-teman, ini di sini ada jukut goreng cenah. Di sini teh ada bunga seroja yang dijadikan seperti ini. Terus di sini ada panipuri isinya teh Yummy. cita rasa Sulawesi, konon katanya ada puree salmon, etc. And this one is called nasi bogana, and this one is called nasi what is this? Apa nih, ada oncomnya? Nasi tutuk. Nasi tutuk oncom. Ini apa yang daging ini? Steak bumbu gulai, Steak pakai bumbu rib gulai, eye, MB4 gulai. dan bumbu gulai khas Dailah. Nah itu favorit gue yang di sana adalah pangsit lidah safai. Yang ini? Yang itu adalah bebek roasted smoky bebek with bumbu Madura. Sambal hitam. Gue sengaja nggak makan biar gue bisa makan sekarang. Yes, but first and foremost, before we're going to talk about this, kita akan bertanya tentang love language kepada To feel, to Nona. love, and to taste. what? That's a very Feel, beautiful to phrase. love, and to taste. Valerie, what is your love language? My love language, lebih ke quality time and physical touch. Same. Ya. Enggak, gue enggak. Lo enggak usah same-same lo. Enggak. Gue mau join the gang. Pantes gue segeng sama dia dulu ya. Tapi apakah selalu itu love language atau tergantung dengan Mood. orangnya atau lo lagi sama siapa? Kayaknya selalu itu sih love language-nya. Kalau tergantung dengan orangnya, mungkin every person that has been in my life punya kayak quality yang beda, yang bisa membedakan relationship dan memorinya. Ya nggak sih? Tapi kalau love language sih kayaknya stay the same sih. Quality time and physical touch. What about you? Me the same What do you mean the same? Me quality time and physical touch. A week ago you told me your love language is physical touch and act of service. Enggak, act of service. Oh, that's me. Enggak. That's you, man. Oh, yeah. Why you talking about Oh yourself? yeah. But then again, if we're talking about love language, there must be the dark side of it. Betul, kita tanya dulu The sama dark our side guest. of your love language is Okay, the dark side of my love language. Okay, maybe because aku tuh orangnya lebih suka hal-hal yang sentimental, jadi agak dalam ya. Deep Iya, ya. jadi agak dalam ya. So I feel like the dark side of something yang kita introduce in our lives yang deep itu when you break up with someone or when you decide that this person will no longer be in your life gitu, kayak detachmentnya tuh Sulit. agak ribet dan agak sulit dan agak gimana ya, agak lama ya. kamu Aries bukan sih? Iya. Are you? Yes. I'm a Virgo. Okay. I'm an Aries.
Okay. So I can relate to that. yeah. Oh, lo juga lama kalau misalkan end a Itu relationship. tergantung orangnya. Emang Enak apa Iya enggak sih. gitu? Ya kan? enak atau enggak? Tapi so far based on experience, Yes. every person that's been involved with me itu pasti kayak detachnya susah sih. Maybe because I don't know why. Karena Don't kita kan understand. into banget, Neng. Kita teh gitu. Kita tuh bukan niche, artisan. Ya kan? Kalau kita bikin sabun tuh Emang iya? iya dong. When we do things, we do it hard. I've never been with an Aries sih. We're passionate. Kalau Virgo gue tahu psikotik. Kita juga psychotic dikit, Iya, tapi more passionate. Kita Nggak tuh ada sih di gue. Ada artnya. Oke, Kita oke, juga oke. psikopat, tapi kita tentuin kalau lu psikopat ke segala arah nih, Jing, lu nggak milih-milih tempat, nggak milih-milih korban. Kita mah milih-milih mana yang bagus gue psikopatin ya. Iya, benar-benar. Gitu. Semuanya gue psikopatin. Ya. How about you? You first. The dark side of your love language. Ya. Gue apa ya? Mungkin lo yang bisa jawab punya gue. Kalau lu What tuh is the dark side of of my love your language? Love language are what? Tadi? What? Apa tadi love language? Physical touch and quality time. Quality time. The dark side of having quality time as your love language is you sangat merepotkan sekali ketika target operasi itu berada lebih jauh dari 15 cm dari kulit lo. Jadi kalau udah begini Ya. aja udah repot banget Iya nih. betul. Kalau Harus gue, begini kan, lo harus gue nyatu kan? harus masuk ke kulit dia. Iya. Sama gue pokoknya harus nafas di bawah nafasnya dia. Nah, repot kan. Iya, kalau gue Antum kan nggak pasti nafas luman. di bawah nafasnya dia, gue bisa psikotik. Terus gue akan merasa, are you cheating on me? Gitu. That's the dark side of my love language. See, she's like, Ya kan? Thank Kok you ya ya. kan sih? kok ya kan sih? Iya kenapa ya? Biarin sih gue nggak apa-apa. Iya, iya. What is yours? What is mine? Ya. You lebih dark dari Mila. My love language Gimana? is act of service, right? When he treat other people, ya, nggak apa-apa sayang. When he treat other people, other woman, kayak The same way as you. wah, The same way him to you. iya, Ew. kau nggak bisa pulang dalam keadaan sehat walafiat bang. Emang diapain? Aku bikin biru-biru. Next. Oh iya, disuruh makan guys. Lo makan gue sambil nanya deh. Tadi kan kita udah ngobrolin Gue tentang ambilin ya. the Act dark- of service. Yes. Oh, I love this. Jadi kepikiran. Gak fokus. Jadi, tadi kita sudah ngomongin tentang the dark side of your love language, right? Ya. Sekarang kita akan putar balik. There is no bridging karena kita nggak profesional. kita nggak pakai bridging. Ada nggak sih hal-hal sederhana? Terus gue baca aja ya, Nyet. Ada nggak sih hal-hal sederhana yang sebenarnya itu tuh love language lo juga? Misal, ini, Thank you. kepikiran. Mau WhatsApp. Banyak yang terjadi di Dailah Nusantara ini ya. Apa lu mau nanya apa? The simple things, the smallest things yang lu consider sebagai love language juga. For instance kayak misalnya menurut gue nyari-nyari makanan di Gorontalo tuh love language lagi gitu. Oh gila, itu love language sih. Oh, itu love besar language banget. Itu gede banget ya Iya. Gorontalo ya. Yaudah deh di Blok M tuh hunting mana ya ramen yang paling enak itu menurut gue love language lagi gitu. What is your small love language? Di additional. Aku setuju sih. I think date night is really important in a relationship. Oh my god, yes. I love date night, and date night itu kayak date night tuh nggak harus makan restoran mahal terus ya. Yes. Ya. Date night is about like exploring new things with your partner, Yes. trying new restaurants, trying new cuisines, sambil kayak you know where are we in our relationship? Yeah, Let's yeah, get yeah. deep. You know what I Yeah, mean? yeah, Let's yeah. get deep. Jadi setiap date night itu kita pasti you know we get deep with our partner, and usually
again, based on experience, the date night is always so much better accompanied with food. I mean, aku suka ya yang I love all types of dates. Date night can be what, going to a museum, it can be I don't know, furniture shopping, males-malesan di rumah. Cuman Clubbing. kalau misalnya love language-nya kita duduk depan-depanan trying new stuff, something new together, you know, like I feel like it's also a way of being vulnerable in front of your partner. You know, it kind of takes you back to step one. Kayak, oh my god, I feel nervous sitting in front of you eating eating something I've never eaten before gitu loh. Kayak ya kan. Jadi setiap minggu tuh aku suka banget. Pokoknya date night tuh penting banget lah in a relationship. I feel like it's what sustained most of my relationships. Because we have something to look back on. Tapi juga pas putus kita kayak datengin semua restoran, jadi kayak aduh. Jadi keinget. Every place reminds me of you, darling. Like I remember when we ate here, and then coba ke restoran lain. Aduh, jadinya gue pengen coba restoran baru terus. Nggak mau yang Iya, nggak mau yang itu pokoknya. nggak mau yang itu. Tapi but you know what? Like I feel like it's so good to have a piece of a memory in everywhere you go. Apalagi di Jakarta ini kan my home ya. I like it. I feel like food is such an integral part of a relationship. Aku setuju sama beliau karena ketika kita makan depan-depanan sambil makan itu teh, semua yang apa ya, the vulnerability is gonna be there. Kayak misalnya, nih ada nasi padang nih depan kita nih, ditanya nggak ye, Neng mau apa biar abang ambilin gitu. Ada gestur itu nggak yang bisa jadi bahan judgement? Itu terjadi sama lu ya baru-baru ini. Tapi nggak cuma itu doang. Ya, It's apa, like Val? it's nggak cuma itu doang. Menurut aku kayak when you eat, when you do other things, kayak kalau misalnya kita ngelakuin aktivitas gitu loh, kayak apa ya, anything that's not sitting Olahraga face to face bareng with each other, misalkan. you don't really look at your partner. Ya, Tapi ya, kalau ya, misalnya, tapi kalau misalnya dinner tuh kayak, tatap-tatapan. That's gonna be intense, you bro. know what I mean? Like vulnerable. Lu bisa nggak diliatin pacar lu terus kayak gini gitu loh, kayak Sampai sekarang sama suami gue digituin, gue kayak kelepek-kelepek juga sih. Jadi ya. you know what I mean? You know, you gotta Ya, I get it. kayak gitu loh rasanya. Lo langsung nggak bisa makan gak sih kalau misalnya lo diliatin kayak gitu lagi makan? Iya. Kok lo langsung salting banget? Penting banget. Langsung mikir kayak tapi it brings to surface like what you think about yourself and what your partner thinks about you, kayak oh what is he looking at, dia ngeliatin apa ya, dia ngeliatinnya lama banget ya gitu. So I feel like in a way it's also such a good practice to get to know yourself and your partner. Yes. Ya, Because you guys are really looking gitu loh, kayak oh I love her eyes, I love her lips, I love her eyebrows, I love her skin, I love her hair, I love what she's wearing, how does she eat her food gitu, how does she smile, kayak all these things like remind you of why you chose your partners. ya. You know. That's very intimate. You Yeah. might say that's very intimate. Kayak gitu tadi si Val tuh menjelaskan sangat Aries ya. She's very passionate about what she's talking about. Dan gue tuh lebih kayak lidah sapi itu. Oh pengen. Ambilin dulu dong sebelum gue lupa apa yang mau gue omongin. Tapi gue penasaran dengan menurut Chanti, what do you see? Sampai ketabrak. What do you see? What do you see in date night eating together? Karena gue date night selalu makan, Ya. gue lumayan bosen sih sejujurnya. Gue dan main golf bareng, gue lumayan bosen nih sama kedua ini. Jadi mungkin date night yang gue kepikiran dan pengen banget dia masakin gue sih, karena nggak pernah laki gue masakin gue. Apa kira-kira menu yang lo Pernah ada yang mie goreng dong, tapi itu mie goreng ya, that's like instant. Oh, that's so sweet. Ya, but then that's only one time. It's okay, he's Nggak trying. mau, maunya bikinin steak American gitu. breakfast, American breakfast or like rendang. ya Allah, rendang susah banget. Tadi lo juga belum jawab tentang the additional love language itself. Tadi kan si Valerie bilang the date night is to have a dinner together is a love language, right? Yeah. Ya. What about you? Gue apa ya? Anjir, gue susah banget lagi. Gue kayak pengen date night tapi gue selalu nggak tahu mau date night tuh ngapain. Kayak gue mau nonton ke bioskop juga
Ada laki lu, ada film laki lu. Iya. Nggak gitu. Nggak gitu. I don't wanna go to bioskop, man. Karena kayak kalau nonton bioskop kan lu nggak ngobrol kan. Iya. Terus kalau makan karena udah keseringan jadinya kayak So what sama is it? aja gitu. So what is it? Traveling. So maybe just like Golfing. di rumah atau kayak maybe traveling berdua karena gue udah lama banget nggak traveling sama dia berdua karena gue punya anak. Ya. Berduaan doang without phones and just enjoy whatever it is that's around us gitu loh. Gue tuh pengen itu mungkin ya date night gue, tapi I feel like it's impossible right now karena I can't. That's true. Tapi anak gue kesian. Ya nggak apa-apa. Bebannya I'm so sorry but like bapak, ibu, ayah dan ibu need a date night. A date night. Itu sih mungkin my Additional love language. additional love language, mungkin nggak jauh-jauh dari gue pengen nafas under his breath. When I breathe your nafas, that means I love you. Yes, itu jawaban gue. Terima kasih, sekian. Berarti kita semua setuju di sini bahwa makanan itu juga bisa menjadi hal yang romantis. Bisa lah. Karena yang Val tadi bilang kita bisa menjadi vulnerable di situ. We feel all of the insecurities tiba-tiba. Tapi kita harus stay calm. Pertanyaan nih makannya harus cakep gak sih? Enggak, gue tadi ngobok. Pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan favorit saya. What is the most romantic memory yang ada hubungannya dengan makanan? Romantic memory yang ada hubungannya dengan makanan. Ya probably banyak sih. Mic-nya gini sayang. Gitu. Hello. Banyak sih. Gimana ya cara jelasinnya? Yang terlintas pop up nomor 1. Probably with every meal that I eat with my partner, aku selalu ada realization betapa dia itu nggak cuman partner aku doang, tapi dia juga kayak sahabat aku gitu. Kayak it's like I'm having a meal with my best friend where we get to look back and where we get to look back at everything gitu. Kayak oh dulu kita kayak gini, tapi ternyata lo tuh best friend gue loh gitu. Oh you're my best friend, I'm your best friend gitu. I think that's my favorite memory sih. Favorite memory. What about yours? Oh, the most romantic thing yang pernah terjadi di gua itu adalah when he knows pesanan gue exactly itu harus seperti apa ketika kita datang ke restoran kedua kalinya. Gua duduk, jadi dipanggil waiter, Mbak, yang ini tuh contoh. Aduh jangan deh. Misalnya di Daila. Lanjutin nggak? Misalnya di Daila. Ya, oke. Mbak, dia itu mau ini, yang ini, pakai ini, butternya dikit aja, nanti kayak gitu. Jadi udah tahu detail-detailan, special Detail-detail. request. Because I always love the idea of small details. Karena Agree. nggak semua orang bisa ngelihat the smallest details kayak ketika dia tahu, kayaknya kamu suka ini deh, ke situ yuk, gitu. Betul, ya kan? That's sweet, Love, ya love, itu love, romantic love. sih. Romantic dan ada gestur kayak dibukain atau this is how you eat the food. Berarti ini Kayak- pernah terjadi sama lu? Pernah 3 tahun lalu lah. Ya, kasihan. Kayak gitu, jadi gue tuh suka banget makanan. Menurut gue makanan itu adalah love language. Makanan adalah penyambung silaturahmi. Karena di balik makanan ini tuh ada the labor of love. Dari orang-orang yang membuat ini, dari orang yang bikin panipuri, ada orang yang bikin nasinya seperti ini supaya dia itu tanak nasinya, garamnya harus seberapa, itu kan harus berpikir ini gimana caranya supaya gak keasinan ya partner gue let's say, atau orang yang akan makan makanan gue tuh gimana caranya supaya mereka tuh merasakan cinta gue lewat satu jumput garam. That's very romantic. Food is always romantic for me. Yes, very true. Enak banget. Tosya. Depan panipuri. Oh my god. Lu belum nyoba, harusnya ada sate marangginya nih. Mas, sate marangginya harus kasih ini. Wah, lu harus. Cobain gak sih? Udah, gue udah pernah. You know the sate maranggi in Daila? The texture is very like pudding. Gila banget. Gila banget.
Thank you. You, what is you the most romantic thing? Kayaknya nggak ada gue. Kayak mungkin sorry gue ingunya. Iya. Nah, sambil nungguin Cantik makan, gimana kalau kita ngomongin tentang politik, guys? Romantic memory yang berhubungan sama makanan. Yes. Gue kalau holiday sama bokap gue itu selalu bikin lamb shank. Oh. Itu buat gue romantic. Maybe for my partner nggak pernah deh kayaknya romantic. Oke. Yeah, for my bokap. Itu sih. Kangen. Nomor tepuk tangan ini. Nggak tahu gue lagi ngunyah. Lu baca sekarang. Gue baca. Susah ya, Susah banget nih kita ngomong sambil makan, guys. Ternyata konten kreator mukbang itu luar biasa ya. Karena lu tuh harus makan dan lu harus ngomong, terus lu harus baca komen. Gila, lu shout out untuk para mukbang kreator. Bentar, Val. The 8th question. I feel like I'm watching a live stream. Oke, ngomongin tentang masak. Kalau masak, kalian lebih prefer dengan masakin pasangan Yes. atau dimasakin pasangan? You go first, darling. Aku sih dimasakin ya. I could be both actually. I could be both, but I Kenapa di pikiran gue jorok ya? Makanya gue udah tadi. Terus? I could be both, tapi aku lebih suka dimasakin sih kayak. Nggak perlu ngapa-ngapain, langsung mamam ya? Kayak, oh my god, you love me that much, you cook for me. Capek banget. Kalau lu? Gue masak. Lu masak kan? Gue masak all the way through. If I cook for you, that means I love you. I cook for you. Okay, yes, true. I don't cook just for anybody, but if I cook for you, that means I really love you. That's my love language. Yeah. Pernah waktu itu orang lagi. sorry guys. Pernah waktu itu gue ulang tahun sahabat gue yang di Bandung, gue jalan ke Cimahi untuk masak woku, dan apresiasinya itu kerasa banget ketika mereka tuh nambah gitu. Jadi kayak, oh they love me back gitu loh. When you nambah, you love me back. Thank you. Kayak kita waktu itu ngumpul-ngumpul di apartemen lu gak sih? Iya, Tiba-tiba yang masak kita semua rawon. Kita pernah ke apartemennya Sarah. Terus Terus dia gua masak masakin rawon. kita, masakin rawon. Terus dia suapin kita. Oh, I think that's the most romantic memory with food I've ever had. With me? With you. Oh my god, cute. Oh iya deng, gue pernah nyuapin lo. Ya kan? Kalau Val pernah dimasakin apa waktu itu? Banyak. Yang paling gitu. Yang paling. Okay. I'm just gonna be political about it and say my mom cooks for me every day. My mom still cooks my meals every day. Healthy meals. Seharusnya kalau misalnya kita nggak makan sekarang, Gojek datang 20 menit lagi, mama masakin aku. Bekal. Gemes banget. My mom cooks for me every day. My mom itu love language-nya juga masak. Jadi apapun, misalnya aku ke restoran nih, mama selalu nanya, kamu makan apa di restoran? Ah, nggak sehat, sini mau masakin gitu. Dimasakin yang persis sama kayak di restoran, tapi Healthier. Tapi healthy, iya. So it's so good. Every time I'm in Jakarta, I tell my mom, I'm have to prepare for this role. I'm clean eating. Oh, that's cute. She prepares me a meal plan. I just sit there and eat all the good food. So that's, I think, the biggest love language. My mom can make anything healthy and good at the same time. Ayo kita main. Kita belum diundang kita. Please come. Yes. Oke, Kita mukbang. Let's go food testing. Ayo. Food testing di rumah Valerie Thomas. Let's go. The next question itu adalah Ada lagi. What? Lu tuh lebih pentingin rasa atau pentingin tampilan? dari Dimasakin pasangan atau dimasakin oh ketika pasangan atau makanannya masakin- jadi Rasa. Ya kan? rasa. Iya. Rasa. Why? Because Iya, rasa. because you're gonna eat it. Iya. You're gonna eat what you like to eat. If it's phenomenal, pasti dimakan. Tapi kalau misalnya tampilan doang kan itu cuman apa ya?
itu cuman presentation. What Iya. matters is what's inside. Actually ya. What's inside? Kalau kelihatannya jelek, belum tentu dia nggak enak gitu kan, maksudnya. Karena Kenapa kalau gitu? ada banyak makanan yang kelihatan enak tapi when you taste it Gak tiba-tiba enak. kurang garam, kurang, you know what I mean? Ya, gue juga mementingkan rasa. Lo gimana? Lo mementingkan ya kalau lo lagi masakin orang nih, Ya. ya kan? Terus lo kayak enggak, gue harus kayak bikin rapih, estetik. Oh gitu, estetik. Harus. Jadi the first thing yang gue pikirin adalah of course the rasa, tapi when you go higher than that, oh itu dia, he's doing more than just the taste, tapi dia gimana Is sih being cara- thoughtful Yeah. about the look. ya gitu. Jadi dia memikirkan itu aja, menurut gue kayak Gue gak segitu. I'm gonna make you feel good after this, honey. Oke, That's my love language. next. Apa pertanyaan selanjutnya? Ini yang harus kita omongin. Sorry guys. Ini kita yang harus kita omongin karena mumpung Valerie ada di sini, kita ngobrolin tentang rahasia rasa. Gue sangat excited banget. Kemarin gue ngobrol sama Nadia. Gue excited banget mau nonton ini karena gue tahu background dari film Rahasia Rasa adalah buku si Mustika Rasa itu. Jadi itu sangat fenomenal di kepala gue. Ceritakan coba itu ceritanya tentang apa? Oke, Mustika Rasa ini kan terinspirasi dari Rahasia Rahasia Rasa. Rasa. Rahasia Rasa ini kan terinspirasi dari buku Mustika Rasa kan. Yes. Itu warisan budaya kita. Masakan Nusantara, resepnya Soekarno. I think everything good. Maybe the main point nggak juga kita bisa belajar banyak tentang history kita. Ya. Kita juga bisa mengenal banyak banget resep Nusantara while we're at it, and the mystery behind the book itself. So Rahasia Rasa tuh tentang ada this chef namanya Resa yang diperanin oleh Jerome Kurnia. Jerome. Dia itu chef. I think he's such a phenomenal chef in this film. Tapi tiba-tiba dia kayak kehilangan taste buds-nya dia, dan dia pulang kampung dan ketemu Tika, which is his old best friend, untuk revive his taste buds. Di situ Tika bilang ada buku Mustika Rasa, let's get your taste buds back using this recipe. Ya. Which is warisan budaya kita. Ternyata banyak banget misteri behind the book kan. Oke. Where I come in, aku itu Rasa punya bos itu namanya Pak Broto. Pak Broto, aku itu Dinda. Aku berperan sebagai Dinda. Aku itu anaknya Pak Broto. Oke, Which anak is also anak bos, which is mantannya Rasa juga. Gitu. Oke. Juicy. Iya. Yeah, so I don't know how much I can say without spoiling. Karena you guys can so basically Dinda itu she doesn't come from a liberal family, tapi dia orangnya sangat liberal. Dinda itu orangnya sangat liberal, dia very outspoken, and dibilang dia tahu what she wants juga nggak terlalu, karena dia juga di satu sisi always want to make her father happy. Tapi she also has such a liberal personality where she wants to, because she's so conflicted, karena dia terlalu conflicted sama mungkin the pressure of her family, the pressure of her dad gitu. Jadi kalau misalnya balik lagi ke dirinya sendiri, dia sedikit conflicted gitu. Dia ngelakuin sesuatu based on maybe she has daddy issues a little bit, I don't know. Siapa yang nggak punya sih sekarang? Makanya dia yang kayak what do I have to do this to make my dad happy? I guess I have to do this to make my dad happy. Sampai di titik dia kayak, am I happy? I think I'm happy because my dad's happy. Tapi sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia lakuin gitu. Ya. Jadi Dinda tuh gitu, nggak tahu dia Gen Z apa bukan ya. Nah, itu katanya semuanya throughout the generation aja. Every gen. Every gen. Tapi gue pengen tahu apakah dari lo berperan sebagai Dinda di situ tuh lo jadi lebih aware terhadap masakan Indonesia kah, atau dari sebelumnya pun lo suka masakan Indonesia? Gue suka banget masakan Indonesia. Love. Dari dulu gue paling suka masakan Indonesia. Gue sempat kuliah di London 7 tahun, cukup lama. Dan pas gue di London itu, I actually had an Indonesian staff that would come to my house every
Sunday. Yeah. Love the independent life. I do everything by myself from Monday to Saturday. But on Sunday, I specifically have an Indonesian staff to come over to do a deep clean karena aku sedikit germaphobe juga ya. Deep clean my house, masakin Indonesia, semuanya yang nggak ada gitu, yang nggak bisa aku beli di Waitrose atau aku beli di apa namanya Apa tuh? grocery store, and I can't buy those things there. So she comes and she makes me banyak banget makanan Indonesia kayak ayam betutu, rendang, rawon, everything. Dia datang pijitin aku. Damn. You know, Indonesian people, I'm very proud to be Indonesian, and I love that kita tuh act of service-nya ada banget. Nowhere I've been in this world where act of service-nya segila Indonesia. So like when an Indonesian staff or Indonesian person comes over, itu tuh pasti acts of service-nya kelihatan banget kayak oh my god, I feel like I'm transported back home gitu loh. And aku selalu bilang the one thing that I miss when I'm abroad is like literally the people that work with me, like my driver, my mbak, like You're famous mbak now. Famous I have a famous mbak ya. The mbak is very very famous. Dia famous loh. Aku kemarin baru balik dari Singapura dan I was staying at a friend's house di Singapore, and mbaknya bilang kayak oh my god, I know your maid. We talk about her on our off days. I'm like wow. Karena mbaknya lucu banget. Iya. Oh iya, oke, I'm gonna check her out after Lucu this. banget. Lucu banget. Tapi Gue penasaran sebenarnya, Valerie bisa masakan Indonesia tersusah apa? Tersusah. masak nasi sih Indonesian banget tuh. Indonesian banget sih, cara lu nyuci juga Indonesian banget. Yang susah apa ya? Berendang keren sih. Aku nggak bisa masak rendang. Sama. Aku nggak bisa masak rendang. Cook. Aku cuma bisa kayak masak ayam taliwang, ayam betutu gitu-gitu. Is it hard? That's fucking heroic. Tapi healthy version yang my mom ajarin. Let me try. My mom tuh selalu Let me come to your house. Jadi my mom itu selalu maybe this is like a cheat code, tapi my mom itu her love language is also preparing all the bumbu for me. It's so mean. Jadi kalau misalnya aku mau kangen masakan Indo, mama tuh udah kayak kasih resepnya cara masaknya kayak gini, bumbunya ini ada di kulkas gitu. Lucu banget. Jadi aku tinggal masak-masak gitu. Mungkin kalau misalnya bikin from scratch agak susah ya, makanya aku bilang agak susah. I don't understand how to do it from scratch karena aku juga percaya kalau different hands different taste. Yes, that's true. Jadi aku minta bumbunya selalu di pre-made sama mama. Yes. Jadi rasanya kayak dibikin mama. Oh my god, kalau gue tuh masak nggak terlalu jago ya. But like baking, I love baking. I love baking too. I'm so good at baking Satu too. geng. Emang dari dulu lu berdua Harus satu ketemu geng. kita dari dulu ya. Satu geng, apa gatel gue. Satu geng. Lu. Gue. Masakan Indonesia tersusah yang lo bisa masak. Gue jangan ditanya ya, karena gue gak bisa masak. Masakan Indonesia yang paling susah yang pernah gue masak itu arsik babi pertama. Yang kedua ada namanya. Bisa nyoba gue. Ya kan bisa diganti sapi. Oh iya. Arsik babi sama ayam RW. Mau dong bikinin. Chill. Oh I my think god. are you a chef? I think I need to come over. Nah, I think I need to come over. I will cook for you, Valerie, because I love you already. Gue suka banget deh pembicaraan ini karena gue tuh suka banget masak. pembicaraan off camera ya. Gue tuh suka banget masak dan I love Indonesian food karena gue percaya setiap masakan Indonesia itu pertama ada sejarahnya, the labor of love. Gue setuju tadi apa kata Valerie, Indonesia itu sangat act of service banget dari head to toe of the food. Itu tuh bener-bener dipikirin banget cara masaknya, gimana caranya supaya nggak gosong, gimana caranya supaya nggak awet. Aduh ini panjang banget sih ceritanya, makanya gue sangat menantikan film Rahasia Rasa dari Valerie. Mas Hanung Rahasia Rasa 2, gue harus lu casting sih. Gue harus lu casting. Jadi chefnya. Dari chefnya. Oh itu nggak usah pakai reading, nggak usah pakai workshop, gue akan terjun langsung ke dapur. Disuruh acting doang jadi chef, ternyata masak beneran. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir untuk Valerie. This is so cute. This question is very ini demure. Demure. Kalau lo bisa menggambarkan perasaan cinta dengan rasa. Idealnya
buat lo rasanya kayak apa sih? It's very cute. I love that question. Thank you Tiara. Thank you ya teman-teman. Apa ya? I really love a good cinnamon roll. Sampai merinding gua. Kenapa gua merinding ya? Karena cucok ya, cucok. Iya, susah. I Cucok love cinnamon meong ya. roll because it's Itu warm. enak banget. Ya kan? Terus kenapa? It's warm and then the frosting is just, you know, and like, so good. It's juicy and like, Kalau bikin cinnamon roll teh ya, Neng. Seksi gitu dari belakang. iya. Sambil ngulen ngadon ini muternya. Terus Nggak kayak harus ada cinnamon roll. Hah? Roti juga begitu. Iya maksud bikinnya. gue kenapa itu dibilang seksi karena dia nggak bikin roti tapi he's making cinnamon roll. He's not making a bread. He's not making a sourdough. He's making a cinnamon roll. Cinnamon roll with cinnamon, terus honey-nya bisa diganti, sugar-nya bisa diganti ke honey. Terus frosting, I think the frosting super sexy. Yeah. Like cinnamon roll is a sexy, like a sexy dessert. I think I'm a cinnamon roll. Makanya tadi gue bilang cucok meong sih. Aduh, kayak rambutnya coklat, rambutnya coklat gitu. Cinnamon roll, oke. Thank you Valerie for the cinnamon roll. What about you? Nggak lu dulu. Nggak lu dulu. Gue belum mikir. I think, sorry banget. Lu ini kita kayaknya prepare. woku deh. Ini maaf ya mas, berisik banget nih. Gue lupa ini bukan rumah gue. The way I see love itu rasanya seperti Gue panadol. Enggak lah, enggak bercanda. Nah, lu sakit kepala, cinta di mata lu bikin migrain apa gimana? Kan jauh. Oh sayang. Cepet. I would say sop buntut. Lu sop buntut. Iya, gue ngeliat cinta tuh kayak sop buntut. Oke. Pertama, sop buntut itu dibikinnya lama sampai dia itu bisa lepas dari tulang. Jadi I see love is very Something slow something slow burn and Excuse tender. me? and tender. Jadi gue suka banget tuh orang masak sop buntut itu karena dia tuh sangat ini loh, sangat aware dengan rempahnya karena situ ada pala, ada lada. Fuck, padahal kan gue jagoan di sini. Gak apa-apa. Blood pressure banget nih anjing. Gue yang ke pressure kalian Oh, iya, iya. berdua jawabannya bagus-bagus. Karena Aries aja. Aries aja. Kita Aries aja. Jadi sop buntut tuh menurut gue tuh rich. You have to cook it very 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 slow. Ketika itu dituang ke mangkoknya itu lo menjadi paham kenapa sop buntut itu harus dibuatnya lama. Gitu. Jadi the art of eating sop buntut itu menurut gue menggambarkan rasa the way I see love cenah. Karena dibuatnya teh lama gitu. Oke. Maksudnya apa? Gue gak tahu nih jawaban. Gue boleh jawab gak? Kita nggak ada yang ngejudge lu mau Gue. bilang itu apa sih? We listen, Pengen we apa don't sih? judge. Iya, kerupuk udang kek atau apa kek? Enggak, gue tadi di otak gue panipuri. Kenapa Karena coba? love is full of surprises. Apalagi lo setelah kayak menjenjang hubungan yang lama atau lebih committed, Oh, as in pernikahan that's gitu, so good, man. Kayak tiba lo makan panipuri tiba kayak blar Gitu. gitu kan. Nah itu. Emang kadang full of surprise tuh gitu di kayak- mulut kan, kayak meledak di mulut. Uh-uh. Duat, Yes, that is panipuri. cinnamon Thank you. roll, panipuri, sop buntut. India banget nih gua. Nehi. And that would be our last question. Thank you Valerie for coming. Thank you for having me. Thank you for the insights. Thank you for the cinnamon roll. It's very good. I love that. Cocok banget lagi Cocok cinnamon banget roll. sama lo cinnamon Makanya roll. lo merinding tadi kan. Oh iya cinnamon roll. Iya juga anjing. Soalnya langsung She's such a cinnamon iya, roll. makanya visual orang teh di belakang ngulen ngadon gitu anjing. Iya bener. Ini ya kayak enggak Jangan. Oke. Dan thank you untuk Dailah Sajian Nusantara. Dailah adalah restoran yang selalu aku datengin kalau aku it's either ke Bandung atau di Jakarta. Honestly, this is my first time. Also my first time. Aku Enak suka banget banget. sih. Nanti ini pesan sate marangginya. Iya, gue mau. Iya. Gue kira ada. Nggak ada. Oke. Terima Thank kasih. you, Valerie. Terima kasih, Thank you, Val. Dailah. See you on the next episode. See ya. Bye.